Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and friends, I'm Bivany Josania. I will explain to you about examples of Cangelosi's taxonomy on the cognitive domain. The levels on the cognitive domain: first, simple knowledge; second, process knowledge; third, communication understanding; fourth, conceptualization; next, application; and the last is exceeding application. First is simple knowledge. Contohnya, students are asked to write down the formula for the surface area of a cube in mathematics learning. Siswa diminta menuliskan rumus luas permukaan kubus dalam pembelajaran matematika. This is included in the level of simple knowledge. Students' understanding at this level is determined by how well they remember information. In simple knowledge, the brain works only to take the information that has been remembered in one step and write it down as it is. To answer the questions, the brain does not think but only looks for the formula for the surface area of a cube in memory and then writes it down. Hal ini termasuk dalam tingkat pengetahuan sederhana. Pemahaman siswa pada tingkat ini ditentukan oleh seberapa baik mereka mengingat informasi. Dalam pengetahuan sederhana, otak bekerja hanya untuk mengambil informasi yang telah diingat dalam satu langkah dan menuliskannya apa adanya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, otak tidak berpikir tetapi hanya mencari rumus dari luas permukaan kubus di memori dan kemudian menuliskannya. The second is process knowledge. Example, given a cube whose side is 8 cm, calculate the surface area of the cube. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi adalah 8 cm, hitunglah luas permukaan kubus. This is included in the level of process knowledge. Why? The reason is, students achieve the goal of knowledge of the process by remembering how to perform a procedure or use a method. Students are asked to indicate that they know the first, second, third, and so on in a process. In the problem, students are asked to determine the surface area of a cube. Then the first step, student must know the formula for the surface area of the cube and then solve it. Ini termasuk dalam tingkat pengetahuan proses. Mengapa? Karena pada soal ini, siswa mencapai tujuan pengetahuan tentang proses dengan mengingat bagaimana melakukan suatu proses atau menggunakan suatu metode. Siswa diminta untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam suatu proses. Pada soal, siswa diminta untuk menentukan luas permukaan kubus. Maka langkah pertama, siswa harus mengetahui rumus luas permukaan kubus, kemudian menyelesaikannya. Third is communication understanding. Example, a cylinder is a three-dimensional shape formed by two identical parallel circles and a rectangle surrounding the two circles. From the definition of the tube, what do you know about the difference between surface area and volume? Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dari pengertian tabung tersebut, apa yang kamu ketahui tentang perbedaan luas permukaan dan volume? This is included in the level of communication understanding. The reason is, the level of understanding of communication prioritize students' ability to interpret and describe the ideas expressed by others. So, to answer the question requires students to determine the explicit or implicit meaning of a message. Tingkat pemahaman komunikasi lebih mengutamakan kemampuan siswa
menafsirkan dan menjabarkan gagasan yang dinyatakan oleh orang lain. Jadi untuk menjawab soal di atas, menuntut siswa menentukan makna yang tersurat atau eksplisit atau yang tersirat atau implisit dari suatu pesan. Jadi maksudnya sebelumnya disajikan sebuah bentuk tabung. Selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dari luas permukaan dan volume. Fourth is conceptualization. Example, in learning mathematics, the teacher asks student why the surface area of a sphere is 4πr square. Dalam pembelajaran matematika, guru bertanya kepada siswa, mengapa luas permukaan bola 4πr kuadrat? This is included in the level of conceptualization because the purpose of conceptualization requires students to use inductive reasoning to first distinguish examples of certain concept from something that isn't an example of that concept or understand why there is a certain relationship. Hal ini termasuk ke dalam tingkat conceptualization karena tujuan konseptualisasi menuntut siswa memakai penalaran induktif untuk membedakan contoh konsep tertentu, yakni gagasan atau abstrak, dari sesuatu yang bukan contoh dari konsep tersebut, atau mengerti mengapa ada hubungan tertentu. Next is application. Example, a fruit seller bought 12 durians. He paid with 3 pieces of 100,000 notes and got a change of 30,000 rupees. Determine the total purchase price. Determine the purchase price of each fruit. And then, if the seller only buys 8 durians, how much does he have to pay? Pada soal ini, seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 30 ribu rupiah. Tentukan harga pembelian seluruhnya. B. Tentukan harga pembelian tiap buah. Dan C. Jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Jadi pada tahap ini, sasaran aplikasi menuntut siswa untuk memakai penalaran deduktif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tertentu. Maka pada soal ini masuk pada tahap application. And the last is exceeding application. Example, in any triangle ABC, prove that C in bracket sin square A plus cos square B equals sin C in bracket A times sin A plus B times sin B. Pada segitiga ABC sembarang, buktikan bahwa C kali dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat B sama dengan sin C kali dengan A kali sin A tambah B kali sin B. This is included the level of exceeding application because the purpose of this level is to require students to think creatively in order to be able to examine, produce, and assess. Hal ini termasuk ke dalam tahap exceeding application karena tujuan dari tingkatan ini adalah menuntut siswa untuk berpikir secara kreatif agar dapat memeriksa, menghasilkan, atau menilai. That's all from me. Thank you for watching my video. Sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.